Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et qui, comme d'habitude, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Vous le voyez maintenant saluer une fidèle malade. Eh bien, le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera ai Romani. Fratelli miei, il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. I myself am satisfied about you
my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Brüder und Schwestern, im Blick auf euch bin ich fest überzeugt, dass auch ihr voller Güte seid, erfüllt von aller Erkenntnis und selbst imstande seid, einander zurechtzuweisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz viviendo vuestra fe, para que desbordéis de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Respecto a vosotros, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. De minha parte, estou convencido a vosso respeito que sois cheios de bons sentimentos e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة روميا. يا إخوتي، ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملوءون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Bóg nadziei niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
À proximité de la solennité de la Pentecôte, nous ne pouvons pas ne pas parler du rapport qui existe entre l'espérance chrétienne et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vent qui nous pousse en avant, qui nous pousse à continuer, qui nous fait sentir pèlerins des étrangers et qui ne nous permettent pas de nous reposer pour devenir un peuple sédentaire. La lettre aux Hébreux compare l'espoir à une encre. Et à cette image, nous pouvons ajouter l'image de la voile. Si l'encre est ce qui donne au bateau la sécurité et la tient ancrée, donc la garde ancrée dans la mer, donc la voile, c'est ce qui fait avancer le bateau sur les eaux. L'espérance vraiment est comme une voile. Cette espérance qui recueille le vent de l'Esprit Saint et le transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, au large ou alors sur le rivage. L'apôtre Paul conclut sa lettre aux Romains avec ce souhait. Écoutez bien les vœux qu'il souhaite, donc, que le Dieu de l'espérance vous remplisse pour croire de tous les joies et la paix, afin que vous abondiez dans l'espérance en vertu du Saint-Esprit. Il faut réfléchir sur le contenu de ces belles paroles. L'expression « Dieu de l'espérance » ne veut pas dire seulement que Dieu est l'objet de notre espérance, c'est-à-dire celui que nous espérons rejoindre un jour dans la vie éternelle. Cela signifie aussi que Dieu est celui qui déjà maintenant nous fait espérer, même nous rend heureux dans l'espérance. Heureux maintenant d'espérer et pas seulement espérer d'être heureux. C'est la joie d'espérer. Et pas espérer d'avoir de la joie. Aujourd'hui, donc, jusqu'il y a vie, il y a de l'espérance, dit une devise populaire. Mais le contraire est vrai aussi. Jusqu'à ce qu'il y ait d'espérance, il y a de la vie. Les hommes ont besoin d'espérance pour vivre. Et ils ont besoin aussi du Saint-Esprit pour espérer. Saint Paul, nous l'avons entendu, a attribué au Saint-Esprit la capacité de nous faire carrément abonder dans l'espérance. Abonder, donc déborder dans l'espérance, cela signifie ne jamais se décourager. Cela signifie espérer contre toute espérance, c'est-à-dire espérer même lorsqu'il n'y a plus de raison humaine d'espérer, comme cela est arrivé pour Abraham, lorsqu'Abraham lui demanda de sacrifier l'unique fils, Isaac. Et comme ça a été aussi pour la Vierge Marie sous la croix de Jésus. Le Saint-Esprit rend possible cette espérance, nous donnant le témoignage intérieur que nous sommes les fils de Dieu et ses héritiers. Comme pourrait celui qui nous a son propre fils ne pas nous donner toutes les choses avec lui et nous donner de l'espérance. Frères et sœurs, ne déçois pas. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et pour cela, ne déçoit pas, puisque le Saint-Esprit qui nous pousse à avancer, toujours avancer. Et pour cela, l'espérance ne déçoit pas.
Il y a encore plus. Le Saint-Esprit ne nous rend pas seulement capables d'espérer, mais aussi d'être des semeurs d'espérance. D'être nous aussi comme lui et grâce à lui des paraclets, c'est-à-dire des consolateurs et défenseurs des frères. Des semeurs d'espérance. Un chrétien peut semer l'amertume, peut semer des perplexités, et cela n'est pas chrétien. Et si tu fais cela, tu n'es pas un vrai chrétien. Il faut que tu sèmes de l'espérance. Il faut que tu sèmes de l'huile d'espérance. Du parfum d'espérance tu dois semer, et pas du vinaigre d'amertume et de désespoir. Le bienheureux, le cardinal Newman, dans l'un de ses discours, disait aux fidèles, instruits par notre propre souffrance, par notre propre douleur, même par nos péchés, nous aurons l'esprit et le cœur exercés à toute œuvre d'amour envers ceux qui en ont besoin. Nous serons en mesure de nos capacités des consolateurs à l'image du Paraclet, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et dans tous les sens que ce mot implique, des avocats, des assistants, des porteurs de réconfort. Nos paroles et nos conseils, notre façon d'agir, notre voix, nos yeux seront rassurants et agréables. Et sont particulièrement les pauvres, les exclus, les mal-aimés qui ont besoin de quelqu'un qui devienne pour eux paraclet, c'est-à-dire consolateur et défenseur. Comme le Saint-Esprit devient pour chacun d'entre nous, nous qui sommes ici sur cette place, consolateurs et défenseurs. Nous devons faire de même pour ceux qui ont le plus besoin, les marginaux, pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux qui souffrent le plus. Nous devons être des défenseurs et des consolateurs. Le Saint-Esprit nourrit l'espoir non seulement dans le cœur des hommes, mais aussi dans toute la création. L'apôtre Paul dit, semble peut-être étrange, mais c'est vrai. Il dit que même la création tend avec attente vers la libération et elle gémisse et souffre comme les douleurs d'un accouchement. L'énergie qui peut déplacer le monde n'est pas une force anonyme et aveugle, mais l'action de l'Esprit de Dieu qui était sur les eaux au début de la création. Cela aussi nous pousse à respecter la création. On ne peut pas salir un tableau sans offenser l'artiste qui l'a créé. Frères et sœurs, la prochaine fête de la Pentecôte, qui est l'anniversaire de l'Église, la Pentecôte, cette fête de Pentecôte doit nous trouver en accord, unis dans la prière avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, et le don du Saint-Esprit nous fasse abonder dans l'espérance. Je dirais davantage qu'il nous fasse même jeter, gâcher de l'espérance avec tous ceux qui ont le plus besoin, les marginaux, pour tous ceux qui ont besoin d'espérance. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, à proximité de la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que l'espérance est comme une voile. Elle recueille le vent de l'esprit et le transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, vers le large ou vers le rivage. Ainsi, l'apôtre Paul souhaite que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, car les hommes ont besoin d'espérance pour vivre et de l'Esprit Saint pour espérer. L'Esprit nous rend capables d'espérer contre toute espérance, car il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ses héritiers. Et par là même, il nous permet d'être des semeurs d'espérance, d'être comme lui et grâce à lui, des paraclés, c'est-à-dire des consolateurs et des défenseurs de nos frères, en particulier des pauvres et des exclus. Mais l'Esprit Saint nourrit aussi l'espérance dans toute la création, qui attend avec impatience sa libération, et il nous conduit à la respecter. Alors que la fête de la Pentecôte nous trouve unis dans la prière avec la Vierge Marie, pour que le don de l'Esprit Saint nous fasse déborder d'espérance. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri della comunità dell'Emmanuel e della Fraternità Pentecoste, come pure i fedeli venuti da Francia, Belgio e Camerun. Saluto i pellegrini del Benin con il Vescovo Monsignor Vieira e quelli del Gabon con il Vescovo Monsignor Ogbonna Managovu. Con la Vergine Maria siamo uniti nella preghiera per ricevere il dono dello Spirito Santo e abbondare nella speranza. Lo Spirito Santo ci aiuti inoltre ad essere dei seminatori di speranza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les membres de la communauté de l'Emmanuel et de la Fraternité Pentecôte, ainsi que les pèlerins venus de France, de Belgique et du Cameroun. Je salue les pèlerins du Bénin avec l'évêque Monseigneur Vieira et ceux du Gabon avec l'évêque Monseigneur Ogbonna Managovu. Avec la Vierge Marie, nous sommes unis dans la prière pour recevoir le don de l'Esprit Saint et déborder d'espérance, ainsi que l'Esprit Saint nous aide à être des semeurs d'espérance. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you. Après avoir salué les fidèles de langue française, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. For your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, as we prepare to celebrate the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost, our catechesis on Christian hope now turns to the Holy Spirit and his saving work. St. Paul concludes his letter to the Romans by praying that the God of hope will make us abound in hope by the power of the Holy Spirit. As a gift of the Spirit, hope is both an anchor, giving us security amid the storms of life, and a sail driving us forward towards the safe harbor of eternal life. The Spirit bears witness within our hearts to the consoling truth of God's promises and the inheritance that awaits us as his beloved sons and daughters. Filled with this hope, we can become, in the words of Cardinal Newman, consolers in the image of the Paraclete, advocates, helpers, and bringers of comfort to others. The Holy Spirit, who brings hope to all creation, also inspires us in love and respect for this world in which we live. May this Pentecost find us, like Mary and the apostles, gathered in prayer, and may the gift of the Holy Spirit make us abound in hope. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Belgio, Norvegia, India, Indonesia, Giappone, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Corea, Tahiti, Uganda, Canada e Stati Uniti d'America. Saluto inoltre i pellegrini venuti a partecipare alla veglia di Pentecoste in occasione del 50 anni del rinnovamento carismatico cattolico. Su voi e sulle vostre famiglie invoco un'abbondante effusione dei doni dello Spirito Santo. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Belgium, Norway, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Korea, Tahiti, Uganda, Canada, and the United States of America. I also greet the pilgrims who have come to take part in the Vigil of the Pentecost on the occasion of the 50th anniversary of the Catholic Charismatic Renewal. Upon all of you and your families, I invoke a rich outpouring of the gifts of the Holy Spirit. God bless you all. Heiliger Vater,
Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen vor dem Pfingstfest wollen wir den Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und der Hoffnung betrachten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten war von einem Brausen wie bei einem heftigen Sturm begleitet. Dieser Wind trieb die Apostel hinaus auf den Weg ihrer Sendung. Damals wie heute weht dieser Wind des Heiligen Geistes. Er wird sozusagen durch das Segel der Hoffnung aufgefangen. So bringt er die Kirche wie ein Schiff voran. Im Römerbrief spricht Paulus vom Gott der Hoffnung. Das heißt nicht nur, dass Gott das Objekt unserer Hoffnung ist, unsere Hoffnung auf ihn gerichtet ist, sondern dass er es ist, der uns die Hoffnung schenkt und uns freudig in der Hoffnung macht. Der Heilige Geist ist dabei die treibende Kraft, dass wir an Hoffnung reich werden. Zugleich bezeugt der Geist unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So erhalten wir eine unbesiegbare Hoffnung. Wir können daher auch selbst Hoffnung aussehen und Tröster nach dem Bild des Parakleten des Heiligen Geistes, des Beistands und Trösters werden. Es sind besonders die Armen, die Ausgeschlossenen, die Nicht-Geliebten, die solche Tröster und Verteidiger brauchen. Der Heilige Geist gibt auch der ganzen Schöpfung Hoffnung auf Erlösung und wirkt in ihr. Diese Tatsache drängt uns, die Schöpfung stets zu achten. Man kann nicht ein Bild beschmieren, ohne den Künstler, der es geschaffen hat, zu beleidigen. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i numerosi giovani pervenuti dalla Germania, dalla Svizzera e dai Paesi Bassi. Abbiamo bisogno di speranza per vivere e dello Spirito Santo per sperare. Invochiamo lo Spirito Paraclito affinché ci guidi sempre nella speranza e nella pace. Egli vi accompagni sul vostro cammino. Mit Freude heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen und besonders grüße ich auch die Jugendlichen aus Deutschland, aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Wir brauchen die Hoffnung, um zu leben, und wir haben den Heiligen Geist nötig, um zu hoffen. Rufen wir zum Heiligen Geist, dem Beistand, dass er uns stets in der Hoffnung und im Frieden leite. Er stehe euch bei auf all euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, ante la solemnidad de Pentecostés, he deseado presentar hoy la relación que existe entre el Espíritu Santo y la esperanza. El Espíritu Santo sopla y mueve la Iglesia, camina con ella. Por eso, del mismo modo que la Escritura paragona la esperanza a un ancla que asegura el barco en medio del oleaje, también podemos compararla con una vela que recoge ese viento del Espíritu para que empuje nuestra nave. Cuando decimos Dios de la esperanza, no significa solamente que Dios es el objeto de nuestro anhelo, sino que deseamos alcanzar en la vida eterna, sino que también Dios es quien nos colma hoy y en cualquier lugar de su alegría y de su paz, de su esperanza. Hermanos, estemos seguros de que nuestra esperanza no quedará defraudada, porque el Espíritu ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios y da testimonio de que somos sus hijos. Llenos de confianza, seremos capaces de afrontar cualquier tribulación y de ser sembradores de esperanza entre nuestros hermanos, consolando, defendiendo y asistiendo a todos como el Paráclito nos enseña y nos guía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido para participar en la vigilia de Pentecostés con ocasión de los 50 años de la renovación carismática católica. Así como a los demás grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los exhorto a perseverar en la oración junto con María, nuestra Madre, pidiendo a Jesús que el don del Espíritu Santo nos haga sobreabundar en la esperanza. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Ao aproximar-se o dia de Pentecostes, refletiremos sobre a relação entre a esperança cristã e o Espírito Santo. Na carta aos Hebreus, a esperança é comparada a uma âncora, pois dá segurança e estabilidade à barca da nossa vida em meio às ondas turbulentas. A esperança é semelhante também a uma vela, que recebe o vento do Espírito Santo, convertendo-o em força que nos impele a atravessar o oceano da existência. O Espírito Santo faz com que vivamos cheios de esperança,
sem nunca ficar desencorajados, literalmente esperando contra toda a esperança. Chamados a ser semeadores de esperança, façamo-nos paráclitos, ou seja, consoladores e defensores dos nossos irmãos, sobretudo dos pobres, excluídos e não amados, para além de defensores da criação, que espera a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, juntamente com Maria no cenáculo, preparemo-nos para celebrar a festa do Espírito Santo. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Angola, Sendim, Serrinha, Florianópolis e Minas Gerais. Cari amici, in questi giorni di preparazione alla festa di Pentecoste, chiediamo al Signore che fonda in noi abbondantemente i doni del suo Spirito affinché possiamo essere testimoni di Gesù sino ai confini della terra. Grazie per la vostra presenza. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular os fiéis de Angola, Sendim, Serrinha, Florianópolis e Minas Gerais. Queridos amigos, nestes dias de preparação para a festa de Pentecostes, peçamos ao Senhor que derrame em nós abundantemente os dons do seu Espírito, para que possamos ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Obrigado pela vossa presença. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن أخلص مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم اليوم قداسة البابا عن العلاقة القائمة بين الرجاء المسيحي والروح القدس، فالروح القدس هو الريح الذي يدفعنا نحو الأمام ويحافظ علينا أثناء المسيرة ويحثنا على الاستمرار في الرجاء خلافاً لكل رجاء، لأن إلهنا هو إله الرجاء الذي يجعلنا فرحين في الرجاء، لا فقط في الحياة الأبدية أي بعد الموت، ولكن أيضاً هنا والآن، لأنه ما دامت هناك حياة فهناك رجاء، وما دام هناك رجاء فهناك الروح القدس. وأكد البابا أن البشر هم بحاجة إلى الرجاء كي يعيشوا، وهم بحاجة إلى الروح القدس كي يترجوا. إن الرجاء الذي يمنحه الروح القدس هو رجاء يقوم على محبة الله اللامتناهية وعلى إيمان الإنسان الثابت والذي لا ينهار أمام التجارب والصعاب، كإيمان إبراهيم ومريم العذراء. واختتم البابا تعاليمه مؤكداً أن الروح القدس لا يجعلنا قادرين على الرجاء فحسب، بل يحولنا إلى شهود للرجاء، وعلى مثاله وبمعونته إلى معينين ومدافعين عن الإخوة
لا سيما الفقراء والمستبعدين والمهمشين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq, dall'Egitto e dal Medio Oriente. Non c'è vita senza speranza, né speranza autentica senza solida fiducia in Dio, fonte e meta di ogni speranza vera. Chiediamo allo Spirito Santo in questa imminente solennità della Pentecoste di visitare i cuori afflitti per rianimarli, le menti oscurate per illuminarle e di riempire la vita di ciascuno di noi per trasformarci in fiamma di speranza e in veri testimoni della sua speranza. Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من العراق ومن مصر ومن الشرق الأوسط. لا حياة بلا رجاء ولا رجاء أصيل بدون ثقة ثابتة في الله، فهو مصدر وهدف كل رجاء حقيقي. لنطلب من الروح القدس في عيد العنصر الوشيك هذا أن يزور القلوب اليائسة لينعشها والعقول المظلمة لينيرها، وأن يملأ حياة كل واحد منا ليحولنا إلى شعلة رجاء وإلى شهود حقيقيين لرجائه. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, portugaise, arabe. Et maintenant, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue polonaise. Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi mają ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Tuż przed uroczystością zesłania Ducha Świętego zatrzymujemy się nad związkiem między chrześcijańską nadzieją i Duchem Świętym. Apostoł Paweł kończy swój list do Rzymian życzeniem: Bóg nadziei niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Wyrażenie Bóg nadziei nie oznacza jedynie, że Bóg jest tym, którego mamy nadzieję osiągnąć kiedyś w życiu wiecznym, ale także, że Bóg już teraz jest sprawcą naszej nadziei. Udziela jej nam wraz z darem Ducha Świętego, który czyni nas bogatymi w nadzieję. On sprawia, że możemy obfitować w nadzieję, to znaczy nigdy się nie zniechęcać, nawet gdy zabraknie wszelkiego ludzkiego motywu do nadziei, jak to było w przypadku Maryi Dziewicy pod krzyżem Jezusa. Duch Święty umożliwia tę niepokonaną nadzieję, dając nam wewnętrzne świadectwo, że jesteśmy dziećmi Boga i Jego dziedzicami. Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. On nie tylko sprawia, że jesteśmy w stanie żywić nadzieję, ale również, że możemy być siewcami nadziei, to znaczy pocieszycielami i obrońcami braci, których przytłacza poczucie braku miłości.
Niech bliskie już święto Pięćdziesiątnicy zastanie nas na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa i naszą. A dar Ducha Świętego niech sprawi, abyśmy obfitowali w nadzieję. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto i giovani che, come ogni anno, si radunano numerosi a Letnica. Cari amici, il motto di questo incontro è Va e ama. Mi guida Maria che, avendo sentito nel cuore questa chiamata, si recò da Elisabetta per condividere la gioia del suo incontro con Dio e portare un aiuto concreto. Da quel momento è sempre in cammino, visita i suoi figli e porta loro il Cristo, suo figlio. Il secondo patrono di vostro incontro è Zaccheo, di cui vi ho raccontato durante la giornata mondiale della gioventù a Cracovia, stimolandovi ad avere il coraggio di cercare Gesù e aprirgli le porte dei vostri cuori. Oggi il Signore Gesù rivolge a voi le parole che disse a Zaccheo: scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Vuole venire da voi per inviarvi ai fratelli affinché condividiate il suo amore. Egli sa che questo non è facile, allora vi manda lo Spirito Santo, il quale vi colmerà della sua forza. Chiedete a Lui il coraggio, chiedetelo affinché che vi aiuti a battere i muri che vi dividono e vi renda capace di comprendervi l'un l'altro e di costruire l'unità di tutti gli uomini. Tutti voi radunate sulle rive del lago di Lednica, presso le fonti battesimali della Polonia, affido a Maria e benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam młodych, którzy jak co roku licznie gromadzą się w Lednicy. Drodzy przyjaciele, idź i kochaj, to motto waszego spotkania. Prowadzi was Maryja, która usłyszawszy w sercu to wezwanie, wyruszyła do Elżbiety, aby dzielić się radością swojego spotkania z Bogiem i nieść konkretną pomoc. Odtąd jest ciągle w drodze, nieustannie nawiedza swoje dzieci i niesie im Chrystusa, swego Syna. Drugim patronem waszego spotkania jest Zacheusz, o którym opowiadałem wam podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi w poszukiwaniu Jezusa i do otwarcia Mu drzwi waszego serca. Dziś Pan Jezus kieruje do was te same słowa, które wypowiedział do Zacheusza: zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Chcę do was przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się Jego miłością. Wie, że to nie jest łatwe, dlatego zsyła wam Ducha Świętego, który napełni was Jego mocą. Proście Go o odwagę. Proście Go, aby pomógł wam burzyć dzielące was mury i uzdolnił do zrozumienia siebie nawzajem i do budowania jedności wszystkich ludzi. Wszystkich was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim u źródeł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi i z serca błogosławię. Saluto cordialmente i fedeli della Repubblica Ceca. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de la République tchèque. In particolare i partecipanti al pellegrinaggio nazionale guidato dal cardinale Dominic Duca, arcivescovo di Praga.
in occasione del 75° anniversario della strage di Lidice, ad opera del regime nazista. Cari amici, ricorrete con fiducia all'intercessione della Vergine Santa che voi venerate nell'icona della Madonna di Lidice. Ella vi aiuti ad essere coraggiosi testimoni della resurrezione di Cristo anche nei momenti di difficoltà o di prova. A tutti voi la mia benedizione. Srdečně zdravím věřící z České republiky, zejména účastníky národní pouti vedené pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti 75. výročí vyhlazení Lidic nacistickým režimem. Drazí přátelé, utíkejte se s důvěrou pod ochranu nejsvětější Panny, kterou uctíváte v obraze lidické Madony. Ať vám pomáhá být odvážnými svědky Kristova vzkříšení i v obtížných chvílích či zkouškách. Všem vám uděluji své požehnání. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibili a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saluto i gruppi parrocchiali e Je salue les groupes paroissiaux, les associations et particulièrement les donneurs volontaires de la police d'État de la région de la Campanie, donc la région de Naples, de la région de Molfetta dans les Pouilles, ainsi que les membres du General Motors. Que la visite à la ville éternelle prépare chacun d'entre vous à vivre intensément la solennité de Pentecôte et le don de l'Esprit consolateur qui soutiennent et alimentent la vertu de l'espérance. Je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, mettez au-dessous de tout la recherche de Dieu et de son amour. Chers malades, que le Paraclet vous aide et vous réconforte dans les moments de plus grand besoin. Et vous, chers jeunes mariés, avec la grâce du Saint-Esprit, rendez chaque jour plus forte et profonde votre union. Pater noster, ies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fece celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 18h. Vous pourrez suivre en direct du Circo Massimo à Rome la veillée de Pentecôte. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.